na iko natembea na Yesu. Yajyaga na Yesu. Petro akasikia habari. Petro abaribisha makuru. Zinatoka kunyumba. Amakuru avuye mu rugo. Petro, unajua nini? Muziki. Mamako amekufa. Nuko yavuye mu mubiri. Mamako amekufa. Nuko yapfuye. Yesu Petro akaikile. Petro nawe akora imibare arareba. Akakarikile. Nawe akora imibare arareba. Eske mutoroke niende zika. Eske ndoroke Yesu nze guhamba mama. Nigenda. Sasa kurudia ikosa vitezi ni kuia. Sasa kugaruka rike byangomerana. Umungu ni mwombe ruhusa. Hapo ikamusaba ruhusa. Petro akaambia Bwana Yesu. Petro arabwiye umwami Yesu. Bwana, niruhusu nyemerera nilezika kunyumba mama amekufa. Je kuhamba mama kuko yavuye mu mubiri. Yesu chenye biaka Petro. Yesu ikitagatse mu Petro. Ingekuwa wewe sijo kama ungeshimamaka tena pale. Yaba wewe sizimo watoka. Ingekuwa wewe. Yaba wewe. Sijue kama ungengezaka rudia tena kushimama pamoja na Yesu. Ndio wakakomye kwenda kuhagarara na Yesu. Yesu alimjibia. Yesu abamushubije. Bwana Petro. Acha wafu. Eka abapfu. Mwenye alikufa ni nani? Ni mama yake. Wakweli nyina. Yesu anaambia Petro, alikwesabye Petro, acha wafu, ikabapfu. Wafu bazike wafu babo. Bihambe abapfu babo. Wewe, ariko wowe nifuate. Kurikira. Ingekuwa ni wewe. Yawe wowe. Yesu wakati yeye aliambia Petro vile. Ije Yesu yabwiye Petro utyo. Petro hakuwa na mashaka ndani mwake. Petro ndiye gushidikanya. Sababu alijua kwamba yamenye ko mwenye iko naye wari hamwe nawe ni mkubwa, anapaswa kufua na bebasha kufa zamani. Yeye ko ari mkubwa yavura. Alijua kwamba yamenye ko mwenye iko naye wari hamwe nawe kama yeye ndio mwenye iko na uzima. Yuko kari ufite ubugingo. Alijua kwamba yamenye ko mwenye iko naye wari hamwe nawe yeye ndio mwenye anaponesha watu, unamukiza abantu, yeye ndio anafufura watu, yeye ndio anaua watu, kandi unamukiza abantu. Mungu wetu tusaidie sana na kitufashe cyane. Memu wakati yenye hauyajua valere ya ujumbe, ariko mu gihe cyo tutaramenya agaciro k'ubutumwa unacheza kanani, uramukinisha. Petro hakusirika juu alimwambia acheni wafu wazike wao. Yagize uburakari kuko umyengo reka bapfubi hame abapfu babo. Je alijua deja ishakufa, ukwemenye ko yapfuye ile huzuni ako kababaro gusa jitia mupali ya Petro. Mbese nawe ifate wishire mu rugero rwa Petro. Ndugu jitia mupali ya Petro. Wene data ifate wishire mu rugero rwa Petro. Ingekuwa wewe, yaba wowe, je mbese ungestahimili pamoja na Kristo? Ese koko biguhagarara neza na ungeendelea kutembea pamoja na Kristo, kukomeza na Kristo wakati yenye mamako amekufa. Yesu yapfuye. Yesu akaambia Petro, Yesu abwira Petro ati acheni wafu reka bapfu wazike wafu wao, bahambe abapfu babo. Wewe Petro uko mzima, wewe Petro uri muzima, na nimekupatia uzima kandi ngwaye ubugingo. Wewe unifuate, wewe cyo ngugiye kurikira. Mungu wetu atusaidie mu jina la Yesu Kristo. Yachitufashe mu izina rya Yesu Kristo. Ukishamaliza jua tu valeur, mbega igihe wamaze kumenya agaciro ya ujumbe k'ubutumwa, hawezifanya muzana, ntaho wakora ibyaha. Valeur ya ujumbe, agaciro k'ubutumwa, ya kwanza, icya mbere kukupatia usalama ya kimwili, nukukweza amahoro ga kimubiri. Faida ya ujumbe, inyungu y'ubutumwa ni kukupatia uzima wa milele, nukukweza kandi ubugingo buhoraho. Faida ya pili, inyungu ikurikira, wakati unakufa, igihe upfuye na uko muamini, umwizera, ulitumikia Mungu kweli kweli, wakore Imana mu by'ukuri, unafufuka, uzazuka, unashikutana na wewe, ukisanga nawe, na uko nacheza, na uri kubyina, na uko nacheza, kubyina, na uli kufaka zamani, kandi warapfuye kera. Ile ni faida ya kidogo, ariko inyungu nke. Faida nyingine, indi nyungu, unashikutana wewe ukisa, wewe mwenye ulikuwa na haustahili, wewe mwenye ulikuwa hesabika sawa nguruwe ya pori,
inyungu ikurikiye unashikutana wewe tezi wewe ukisana wontezi ama bya Mungu nanga bya Mungu unaikala pamoja na mfalme wicaranye n'umwami unatawala naye miaka 1000 utegetse nawe imyaka 1000 munaikala muricaye munaanza sheria wote wenye biko mugatangira gutegeka bose barino unaikala uricaye na president hapa wicaranye n'umutware wa Yesu Kristo Yesu Kristo na unaikala naye na ucaranye nawe unaikala naye vraiment unajisikia roho iko bien wicaranye nawe kukusikia usitokako mukubutaha ile rani ya kidogo uwo munezero kwani ni muke ni kupigana sasa ni ukurwana noneho ni kukubali mukwemera bila yenye haupendi jambo tudashaka bila yenye mafikiri yako haipendi jambo bitekerezo bila yenye mawazo yako haipendi bitekerezo tutashaka unakubali kuzifanya sababu ya nini uchi ndio yenye vitakupatilisha uzima ndio yenye vitakupatilisha kuikala pamoja na mtu ni ndio za kuweza yenye vitakupatilisha kuingia sahani moja pamoja na Kristo bila Kristo. Amen. Mungu tusaidie sana. Maana yake tufashe cyane. Pia mjue kama tutatawalaka. Ntabwo ziko tuzategeka. Hamuiwe. Ntabwo bizi. Basome. Kadusoma hiyo nyandiko. Chata basome. Katubasome. Ame tutapasoma. Taho nateguye ariko reka tunahasome. Waroma 6. Abaroma ni gatandatu. Abakorinto ba sura 6 ni ibice bitandatu. Nisamesi kupatarisha mimi tutapafika tu. Taho nateguye ariko nizeye ko turahagera. Sika mstari wa kwanza ndenzika huko pale. Ezi ni wahageze. Iyo umuntu wo muri mwe afite icyapa n'umugenzi we. Ngo kama kuko mtu katikati yetu. Ibe hari umuntu hagati muri mwe. Katikati yetu. Hagati muri twe. Mwenyewe katikati yetu ni nani? Uri hagati muri twe ni si Nitwe. kama kuko mtu mwenye iko katikati yetu. Ibe hari umwe muri twe. Haiko neno juu ya mwenzake. Kandi afite icyapa na mugenzi we. Andiki na tukataza. Hari twe batubwiye ngo kwa chai man. Bitubuje kuja kuregana. Vile inatukataza Biratubujije kwenda kwa wachai mani. kuja mu butegetsi bw'isi. Sababu tuko na utawala yetu Kuko dufite ubutware bwacu yenye tulipewa na Mungu. ngo twahawe n'Imana. Bibi na bwana korogana. Umugabo n'umugore bakayibona Ndio wale kwa chai man. ngabanye ubutegetsi bw'isi. Frana wana korogana. Kumwe n'databako. Ndio wale kwa chai man. Ngabanye kwa chai man. Mafai baila sitoka ndani. Bakivamo za fayi Na niacha mhukumu wa kweli. kandi baretse umucamanza ukuri. Sasa inatuambia kama kuko mtu katikati yetu. Niba hari umuntu hagati muri twe. Se ahangara kuburanira kubakiranirwa haburanire kubera. Unaweza subutu wae. Wewe sitaki mwenzako. Uzokorega mugenzi wawe. Muleta. Ubutegetsi bw'isi. Na unafundishi wako. Kandi wigishwa. Wewe jambo nikosea frema. Sasa bivumilia. unashobora kujyana Vinapata na vya Yesu. ikuta niyo kuyana rero na Yesu kweli. Yesu alitaka sitaki wapi? Yesu ndiye kuregana. Asa wewe huko Yesu. Ndio wewe unga Yesu. Wakasema huko Kristo. Ndio kama Kristo. Ni kusema na huko Kristo. Yesu anaona Kristo. Sasa juma zako amekukosea. Wewe mgeni wa kuchukua. Wewe Wewe ukaanze. unaanza kubaraza ya kwanza. Wewe kumteleka na mbele. Jua na hukumu mbaya kisimama. Leo haipendi. Kumchini umanza nani Unajipata kungazi ya pili. uje kumteleka kukulikia. Nako wana hukumu kisimama. Nani ukuta shaka. Unashikutana kungazi ya kwanza. Bila unasura huko kulikirana. Ile ni kutokuamini. Uko ufutize. Tugende. Imuzi yuko abera bazakira
abisi urubanza. Hamjua kwamba uziko watakatifu watahukumu dunia, bazacira isi urubanza. Watakatifu ni wapi sasa? Abera ni bande? Ni wenye viko nasikia neno. Ile neno yenye viko nasikia ndio yenye itawafanya kuwa watakatifu. Neno yenye uko nasikia ndio yenye itakutakasa. Neno yenye uko nasikia ndio yenye itakufanya kuwa sawa na Kristo, kutunga na kunana na Kristo. Asa none mbona tutahukumu dunia ko tuzacira isi urubanza udoshe mdogo mdogo none uwazo mto bibi na bwana wamekorogana umugore babwiraje ko kufikia wakati kwenda kwa chaimani kile kuja mu mtegeko kwa chaimani na tutahukumu dunia yote na malaika hapa kandi abazacira isi urubanza bara je dossier ilishindikana esi nazo ndana nanye Mungu atusaidie sana chikumoje cyane frere na frere nduko ngene data ngene data sima na korogana wala sikutana wamefika muleta kisana bageze mu mtegeko wanaacha wenyewe watahukumu dunia yote akasigawa ndio zacira isi urubanza na ile metaye wamenda hapo ubwo mutegetsi bagireho nabo na tutaiva hukumu nabo tuzabacira urubanza. Sona kama unaacha gradi ya kabambi hapo tuvuga kusize amapetanya akomeye cyane si mnaviona nabwo tuvuga mnaviona kweli ntabwo kubitegereza watakatifu unawaacha hapo abera ubasiza na wale watakatifu kandi abo bera watahukumu dunia yote bazacira isi yose. Wewe unajitosha mu watakatifu na wewe uko mubera unaenda muleta uko mu butegetsi bw'isi leta yenye itahukumiwaka ubutegetsi bw'isi na watakatifu wenye umeacha ubwo butegetsi buzacira urubanza umetupa vale uko rutaye agaciro haone kama umetupa vale hakuna kutaye agaciro. twende ndugu komeza maho kandi ubwo ari mwe muzacira abisi urubanza ntimushobora no guca imanza z'ibintu bito hanyuma y'ibindi. kama basi tutahukumia dunia yote zacira isi yose urubanza. sasa ubudosie ubudogo ububazo buto ubudosie wa ovyo ububazo buto wa mipaka ubudosie wa mipaka ububazo buto bufite intego ubudosie wa kufia mipaka ya shamba ya parcela ububazo bwa mu mirima mushaho mipaka y'ibiti ubudosie wa watoto ku watoto ubwo ububazo buto ubudosie wa ububazo bwa burebure vraiment ni ukuri vraiment by'ukuri. Mungu atusaidie sana. Imana ikudufashe n'ibintu Mesha mefika kwa ngapi? ugeze kuri kagare gatatu. Twende gatatu. Timuzi ndetse yuko tuzacira abamarayika urubanza. Ati tutahukumu dunia, tuzacira isi urubanza n'abamarayika ndetse n'abamarayika. Se ushizarau sere reka kusuzugura ushizarau frere kusuzugura mwene data uko wa bei gani unahenze uko mtu mkubwa wewe tu cha kufanya tugomba gukora fanya chenye neno inakwambia kora icyo ijambo wewe tu cha kufanya heshimia mishi Mungu alikupatia umvira abagaragu Imana yaguhaye. Mungu wetu atusaidie sana. Imana yakufanya tufanye n'abamarayika tuzabacira urubanza kanswe iby'ubu bugingo. amen. Kwenye inafikia wakati tunahukumu n'abamarayika kugeza aho tuzajya tugacira n'abamarayika urubanza. Sasa ubu dose ububazo bwa burebure dada na frere mwene data na mtu wacu aboya vule ni budogo budogo. ubwo ububazo bwa burebure. Mungu wetu atusaidie sana mshina imajire mu izina rya Yesu Kristo. Utashikalia ndugu, nitatushaka bakwicarira utashikalia uricara. Nikamatie fatire Ufunuo sura 3 mstari wa 12. Twende pole pole. Ijahiwe gatatu makumyabiri Pale kwenye tumesoma ana twasomye Dore mpaga
mpagaze ku rugi ndakomanga. Ngo tazameni ninasimama kwa kupiga hodi. Yesu iko kumulango iko napiga hodi. Anapenda sana umfungulie. Anapenda sana umfungulie. Anapenda aingie. Akinevunjira. Mtu mwenye iko napiga hodi. Mtu uko manda. Bafe, meleta. Base, anapenda aingie kunyumba. Sawa kuko mwangira mu yiki. Anahitaji wadi. Alikuwa anakuja mu yiki. Wadi. Yembe. Wadi. Yembe. Unifungulie. Kingurira. Yesu anapenda. Yesu akeneye usikie sauti. Fungule. Ndio wewe ukingure. Yesu anapenda. Yesu akeneye usikie sauti mbele. Niumve hivi. Nikasikia sauti hivi. Nifungule. Aingie. Ingie. Na kwenye Yesu iko kana Yesu ali ni haleluya. Haleluya. Amahoro gusa. Hosana. Hosana. Furaha. Nitishimo gusa. Mungu wetu atusaidie. Malaika tufashe yego. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi zinjiriwe dusangiye. Amen. Eti ukasikia sauti. Ni uvizbi. Unaisikia bien. Ukuvizbi nene. Unafungura mwana. Ukachingura. Kisha naye naingia. Unaweka marinji. Eti mutachangia naye kumeza moyo. Muzasangira kumeza mwe. Atakupatia kila kitu chenye unapenda. Na mchini choto ni raha yote yenye unapenda atakupatia. Kisha kabisa za Mungu. Sababu kwa Yesu ni amani. Kwa Yesu na amani. Kwa Yesu ni furaha. Kwa Yesu ni heshima. Kwa Yesu ni utulivu. Kwa Yesu ni mwema. Kwenye kuko Yesu, ahali Yesu ni raha. Ni heshima. Kwenye kuko Yesu, ni salama. Amani. Kwenye kuko Yesu, ahali Yesu. Mungu atusaidie sana. Amen. Ni mema tu. Mungu tukusa. Kwenye kuko Yesu, ahali Yesu. Hakukwake kuchamba. Hawali kutuka. Kwenye kuko Yesu, ahali Yesu. Hakukwake mtoto. Hawali mtoto. Mungu atusaidie sana tufanye. Sasa Yesu, ndio Yesu. Anashimama kumulango, anapiga hodi. Anahitaji umfungulie. Anahitaji umfungulie. Kumkingurira. Atawale maisha yako. Ategeke ubugingo bwawe ndugu. Tugende. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Ngo mwenye anashinda. Unesha. Mwenye anashinda. Unesha. Vita vyote vya dunia. Habari yote hizi. Mateso yote ya kudunia. Unakoona kuweza kuishi. Shida zote zinazompata. Unakoona hizi zimejelea. Nitampatia. Ikala bicha. Pamoja nami. Angenanje. Mfalme wangu. Mbabe kaji. Rudia ndani tusikie mzuri ugao. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Kuko nanjye nanesheje yicarana na data. Amen. Amen. Eti kama vile naye alishinda. Kuko nanjye nanesheje. Nani mwenye ashapita mu mateso sasa Yesu alishapita. Ni nani? Ninde? Hawezi mpata. Hawamubona. Sababu Yesu alipita mu mateso ya wakati. Yesu yanyuze mu kubabazwa kwinshi cyane. Yesu aliteseka sana. Yesu yarababajwe cyane. Yesu aliteseka. Yarababajwe. Alipigiwa fimbo. Alipigiwa fimbo ya miba. Alifanyishiwa na shapa ya miba. Yabiswa ni kama jamaa. Na kumtema hapo. Kushirao. Ikafikia wakati. Na nguo yenye anavaa. Alipigia kura. Bakora fimbo. Wakaigawagawa. Barakugabana. Ile yote ni mateso. Ndio sema kubabazwa. Sasa ngo mwenye atashinda. Ndio uzanesha. Nitamupa kuketi pamoja nami. Kama kujana naje. Mukiti changu cha mfalme yanje n'ubwami. Kama vile na mie. Huko naje. Ilipigana. Narwanye. Ilipigana. Narwanye. Na mie nikashinda. Nesha. Nikaikala. Kiti changu cha mfalme. Mungu wetu atusaidie sana. Anatufashe umalizie tangirizaho. Ufite ugutwi umve iby'umwuka abwira amatorero. Amen. Amen. Ngo mwenye iko nasikie ugutwi asikie neno ambayo Roho anaambia makanisa. Umve iby'umwuka abwira itorero. Mungu wetu awabariki. Anashukuru Yesu Kristo. Yesu Kristo.
tufate Petro ya pili, ariko munyihangane dufate Petro ya kabiri, njo kwenye tufungie aho tuhagiriza. Petro ya pili sura Petro ya kabiri ibice bibiri, Petro ya pili sura mbili tanzia ku mstari wa 19. Petro ya kabiri ibice bibiri urahera ku murongo wa 19. Ndugu, kama mmepata unaweza soma. Mtatu wayo wageze urasoma. babasezeranya umudendezo nyamara ubwabo ari imbata z'ibibose. Wakiahidi uhuru wenyewe, babasezeranya umudendezo. Frere, mwene data, hapa nje hano hanze kuko wenyewe wanashiambia kama harabibwira Abakristo arabakirisitu, kumbe ariko na nimbwa mwitu. kumbe arabasegaryana. Aba wanashiambia kama ni wahuru, viko huru. Abo bakibwira bafite umudendezo, Wanashiambia kama ni viko huru, bakibwira ko bafite umudendezo. kama wafungiwa na mtu yeyote, Nta muntu wabashe n'ubu, kumbe na ni wafungwa. kumbe ari imbohe. Wanashiambia kama ni watakatifu, Bakibwira ko ari abera, kumbe ni wenye dhambi. ari abanyabyaha. Twende ndugu, Gende Uko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Mungu wetu atusaidie. Kila kitu chenye kinashinda mtu, buri kintu kikundesha, make unapigana kuzambi fulani, ukarwana ku cyaha runaka, unapigana ku madhaifu fulani, ukarwana ku nanjye y'ibintu runaka. ndezo weza acha kukandezo yoza kutoka kukasoda kuambia kweli. Kabia kweli ndio kukavamo. Eske kwani ndezo weza fanya siku ngapi na siku nye kukabia? Kweli kabia no mara kweli na Eske ndezo weza lala usingizi? Eske na siku nye kukabia kweli? ndakura kuri kabia. Na siku nye kukakumbucha kweli? Kakumbucha kweli. Pata usingizi kweli? Kweli totiro kweli na. Eske ndezo pata usingizi na safari ukamuganda kweli? Totiro kweli ndio kumjama kuri kamuganda. Eti kila kitu Buri kintu chenye unashindwa toka hapo, icyo niko kisha kufanya mfungo. icyo cyakugize imbohe. Nukuri pe. Mungu wetu atusaidie sana. Mana yacu tufashe cyane. Twende Tugende. Niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza twarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona maze bakongera kubyizingitiranisamo bikabanesha. bikamanisha Binabashinda. unashindwa aje kukarigaso Ukarega kuva kuri kazoke neza neza. kara kukozi mbata Kari kufanya mfungwa. wamaze kubimbata ya karigaso Wa mtumwa wa Karigazoke. wamaze kubimbata ya wa Buganda Ulikuwa mtumwa wa wamaimbata. ulikuwa mtumwa. Mungu wetu atusaidie sana. Mana yacu tufashe cyane. Tusema ulikuwa mfungwa juu ya pombe, Ngira ngo ubimbo wo kubwinzoga. Nende pesi yache wayireka. unajisikia kama haukapate, Ukumva kutakabonye. hawezi kula chakula. Ibyo kurya ntibyarenga ku muntu. Unajisikia kama haukapate, Ukumva kutakabonye. hawezi pata na usingizi. Basi nitiro warugureba. Ushakuwa mfunga wa kile. Wabaye imbohe icyo kintu. Sasa inaomba Mungu None bisabye Imana isika kumwangu anapiga hodi. Imana yuko Mana. Ufungulie leo mangai magharibi. Ukimura Mungu. Ufungule. Kandi ukingure. Akutoshi kwa zile kamba za shetani. Iyo migozi yose. Akutoshi kwa ile madhaifu yenye shashikana. Izo ntegeke zose. Mungu wetu atusaidie sana. Imana yacu dufashe neza. Ibya nyuma yabo biba birushije ibya mbere kuba ukisanga mbega Unashukuru. nao warigishijwe mu mafuno Nawe ulifundisha wayujuki. ukisanga unaenda shikutano umetoka ndani, Ukaza gusanga waruvuye. unaenda shikutano umekuwa mtumwa wa pombe, Ugasanga unaenda shikutano umekuwa mtumwa wa banamuke, ugasanga wabaye imbata unaenda y'abagore. shikutano umekuwa mtumwa wa dhambi zote. Wabaye imbata y'icyaha cyose. Frere, Mwene data. sir, Mshikiwani. na ushaka zako imeshaje Kandi waba ushoboye kuba ubutumwa. na ulikuraka Kandi waraburiyeho. mhubiri kutoka mbali akaipa transporo yake Ukiwa kuwa kwa karara tikeye. juu yako, Hejuru yawe. mtumishi wako Umukozi wa hapa. anaacha kazi zake kule,
akareka imirimo yagiye kuletea habari njema, akazaje inkuru nziza, unaisikia ukayumva, lakini unatia mu masikio mu miti, ariko amatwi yawe ukayapfundagiramo ibiti. kweli Ni ukuri. kisha unarudia nyuma, Wowe ugasubira inyuma. sasa nisome mu Kiswahili utanisamehe, Usome mu Kiswahili mugabarire gato. kwa maana wale waliokimbia machafu ya dunia kwa njia ya kujua Bwana na Mwokozi Yesu, kama wakinaswa kwa maneno haya tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Mungu anakutosha mu machafuko yote. Mungu anakutosha mu ulimwengu. Wewe mwenye ulikuwa na hawasabiliwa sawa mtu, leo umekuwa mtu kwa shia inene. Kisha inene unaiacha ukarireka. Andiko linatuambia hapa, kisi umerudia nyuma. Ule mwenye amerudia nyuma ametoka mu mapenzi ya Mungu, ave mu bushake bw'Imana. Kijana wako wa mubaya Ngwaba mubi kushinda gisi alikuwa zamani, kuruta uko yari ameze mbere atari yanizera. yu kama zamani anakunyaka mubariboba kama ni Buganda Ukora kera niwe yarona bwa Buganda nka butatu. gisi anarudia hayo, Nono asubira inyuma nona atakuwa kunya muziki, azakubakabira zama butandatu. alikuwa hakunyake na vingine Yakama gawaje no tamuga n'abandi. nabyo atanza migudu. Nono atangira kwicarana n'abandi. Mungu atusaidie sana. Eti anakoka wa mubaya Ngwaba mubi kushinda vile alikuwa zamani. uko yari kera. Twende 21. Tuko na maliza Uturangiza. icyajaga kubabera cyiza yaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya, bakareka itegeko ryera bahawe. Amina. Unasikia? Eti ingekuwa heri byakagombye ingekuwa heri wenda byakagombye haungesikiaka kwa hii maneno, wenda kubutarumvishe magano magambo. ingekuwa heri byakagombye haungefundishiwa, utarigishijwe. sasa ushakafundishiwa, Ude warigishijwe. ile ni ole. None iryo ni ishano, Sababu ulisikiaka kuko warumvishe na venye rasa viko na pitifikiza kwa sauti na ulikuwa unasikia, aranteva ikugeza nyijwi na bari kumva. ingekuwa heri Byakagombye habangesikia, wenda hari isomo ntibumvise benshi wamesikia ariko ubwo bumvise wamepata hukumu. aho ngaho urubanza bararubura. Sababu ya nini? Kubera iki? Mtu hahukumiwake kuvenye hajue, Umuntu ntacibwa urubanza kubyo atazi, lakini anahukumiwa kwa vile yenye yeye hajue. ahubwo acibwa urubanza kwa biriya byazi. Haleluya! Amen. Mungu wetu tusaidie sana. Mana yatudufashe. Kwa ingekuwa heri, Byakagombye wenda, kwa maana ingekuwa heri kwao kama wasingelijua njia ya haki kuliko kuijua. Mungu wetu tusaidie kujua hii njia ya kweli, kumenya inzira y'ukuri, kisha nyuma unaitoka unaenda pembeni, ukajua unasema vile ni vya maruka, vile ni vya matezi, vile ni vya dada fulani, bashiki bacu runaka. Nene ka mushiki wanjye utakuwa shida, uzabona ingorane, uzabona ingorane. Wanasema bakavuga bati ingekuwa heri umwange visikiaka, yakabaye byiza ukaba utarabyumvise. sasa kisi umevisikia, inaomba unatia nguvu, bisabikira imbaraga, inaomba na unakuwa surujao, bisabira kubindwaye, na siku ya mwisho na wewe wakuite mwenye heri, na wakuite na umunyamahirwe, wakuite kuwa mshindi, na wakuite na wakuite kama wewe ulishinda, bakwita wakati yenye watapana mafete igihe bazatanga amaranga na wewe upatakia, nawe uzabona amaranga gawe, na itakuwa ole sana, ariko zaba ari ishano. wewe mwenye ulisikia kaiwa Wumvise ijambo, wakati yenye watapana mafete, igihe cyo bazatanga amaranga, wewe usaki, wowe uri kuzamura. utasema kuibuka mu vitu gani? Uzavuga Ulibuka mu vitu gani? wabaga mu biki? Umefika kungapi? Ugeze kuri kangahe? 22.
22 tuwe tusoma soma ibyabasohoyeho ni by'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura kubyo. Nasikia shida ulivyomwona wewe. Unajua kama ulishakatumbia dhambi fulani, uzikolanye ichana. Unajua kama ulipiga kama goti mbele za Mungu sababu kulisamehe unatimana babarira. Sitaongeza kuja pombe, sitaongeza kasharati, sitaongeza kagombana, sitaongeza kavuka mipaka ya jirani. Sona visio je tuvizi pesa. Mungu atatusaidie. Kisha inafika wakati tena urobika jerejea tena unarudilia vile vyenye ulitubia unasubira mabila kuiharibu pale wanakufananisha au wanakugereranyije na imbwa n'imbwa yenye inakulaka vitu ibyaji byo kurya inavikula kabirya ikisha inenda sawa pale pembeni wewe anazika ile marudi wapi vitapika ikaruka kisha ichomeza virudisha vyote. Wewe anakubigarura byose. Inaanza vikula tena pole pole. Kuna lazima kitendeza na nini? Bila vile vimetapika. Yapitse. Na wewe kisiwa na kufananisha. Na wewe kujelea. Wewe mwenyewe unatumiaka kosa fulani. Unakoresha icharu na tena nyumba unakirudilia. Kama wewe unajicharu na hata uko majisubiramo. Mungu sana tutuboje cyane. Na Mungu awabariki mujina Yesu Kristo. Imani bahire mizina ya Yesu Kristo. Tutarudisha nafasi tukarejea kuanzisha mbaraka watangije. wacu ari Yesu Kristo kandi ihereza umugisha abateranye bose, ihereza umugisha abafurere n'abasere, ihereza umugisha igikoresho gikoresheje, ihereza umugisha usobanuye twese. Imana ihereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amagambo akomeye kandi gukweza ubugeni, ni amagambo akomeye, ni gukweza ubugeni. Ijambo ati unesha, ijambo kunesha harimo no kuneshwa, kunesha no kuneshwa no gutsindwa, niko gutsindwa. None Imana idufashe twe kuneshwa ahubwo tuneshe. Imana yacimbazwe cyane kandi ihire aya materaniro, ihire abateranye bose mu izina ry'umwami wacu ari Yesu Kristo. Ntabwo eja kure uko buri wese yumvishe ijambo ritwije abantu bakomeye, havuzwe byinshi bivuze kwiyoberanya, ukabura aha ukabura uyiyoberanyaga, ukaba ufite ibanga ryawe ryabwite, ibanga ryawe iyo bantu batazi, ariko ukaba unaterana weho uriyizi nanjye ndiyizi. Ushobora kubura hahenga mu mwijima ukareba kunyonyomba, ukabuzanye nk'akagirasi kawe arajya ukabura agasomye kuko nta muntu uri kukureba, ariko Umwuka wera ati ibyo byose ku munsi w'urubanza byose bizagaragara. Hari ahantu abameze batyo aho bazayerekera. Niyo mpamvu muri Zaburi hari kutugira ngo ibyo murabikora nkabihorera mukagira ngo mbanywe namwe, ariko igihe kitazi ariho cya gitondo, ariho kwa mucyo,
ariho tugiye guca aho n'ibisabwa sasa. Ibyo umuntu yakoze mu mwijima wagiye ukomba uja mu duka bakakucuriye kawa yagiye bakapfungura mu gitambara ugenda mu kibuga ya mu gikoyi uzakuryama ukasomera mu buriri bwawe ariko igaruka ibyo murabikora nkabihorera ariko ku munsi kuzamudakibuka ku munsi nibuca riracyose batubwiye ngo burije kandi bugiye guca none aho mu gitondo aho rero niho ryawe n'ibyanjye aho niho bigiye kuzagaragara. None rero wihangane utaba warakoreye ubusa, Imana idufashe tugiye gusenga. Umuntu wese ari kwisabira ati Mana ndi umunyantege nke, Mana ntabwo nshoboye, ushoboye ni wowe kandi unesha ni wowe. Ngwino ucireho ukuboko kwawe kandi umbabarire ibyo nkora byose, nibyo ntekereza, nibyo numva umupangu wanje wafashwe ibyo nenda gukora. Mana mbabarira, nawe upanze ibyo nenda gukora umbabarire. Imana idufashe kandi dukomeze mu izina ry'umwami wacu ari Yesu Kristo. Twese turasenga, hanyuma twese gusenga mwene data ndetse nawe aradusengera mu izina rya Yesu Kristo. Ko tutari kwasenga muzi ku munsi w'ejo mu murimo, reka Imana izadufashe. Muzi kunika kindo hariya ku masomo kunyurira mu kutere aho yaho hirya aho. Ubwo rero Imana aho birabyutse ari amahoro, ejo tureka tuzahahurire mu izina rya Yesu Kristo. Twese tunamisha imitwe yacu tukwisabira. Mwidatanezi arabari kudusengera, umwe wese ari kwisengera kandi ariko tumesha n'uwamese n'umugisha igikoresho Imana ikoresheje, abesha umugisha abashiki bagira bene data mu izina ry'umwami wacu ari Yesu Kristo. Twese turabasha gusenga, mwidatana we ari kudusengera, umuntu ukisabira mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana data wa twese, turagushimiye kuko uri Imana ikomeye. Unejejwe nuko mbere yuko dushingurwa, mbere yuko ubuzima bwacu bushyirwaho iherezo, ko n'uyu munsi wawe twongera ijambo ryawe uri kutubwira ngo unesha. Mwami unesha nta wundi keretse ari wowe umunesheje. None bashiki bacu bikubise imbere zawe, bene data bari imbere zawe kandi bagushakaho imbaraga zo kubafasha kunesha kwawe. Mwami Uwiteka Nyiringabo, ikibabaje muri iyi minsi ni uko ibaye iminsi mibi, ariko bamwe bakabona ahubwo ariho ibaye iminsi iryoshye, niho abandi babonye ko ari ibaye iminsi myiza. None dufashe Mwami, ubwo agakiza kacu katwegereye kuruta igihe twizereye, udukomeze uduhe imbaraga, udushoboze mu byo tudashoboye mu izina rya Yesu Kristo. Mwami wari uzi ko umwana w'umuntu azagwa mu cyaha, umutegurira ubuhungiro arimo mu mbabazi. None reka izo mbabazi zawe Mwami udushoboze kuzihungiramo, maze buri muntu wese ahari abari Mwami abari gutekereza ku mbabazi zawe. Mwami mbese turi bane kugira ngo twitwe abana bawe? Mbese turi ibiki kugira ngo tuzaje mu bwami bwawe? Kandi wewe uri Imana igikomangoma. Ibikomangoma bibaho ariko nta gikomangoma nkawe. Aho twakavukira inkuru yawe nari inariho, aho twakavukira inkuru zo twamenye nk'iz'aba Mobutu, nk'iz'aba Osama bin Laden, nk'iz'aba Gaddafi, izo zose zagiye ziri gushira imbaraga, ariko inkuru yawe Yesu Kristo inariho. None Mwami wowe ushoboye byose ku buzima bwacu, twese turi kumva dushaka ngo tuzabeho mu bwami bwawe.
ariko itegeko riratunaniye ryo kuvuga ngo twubahirize ibyo wasize uvuze. Mwami, ibyo wavuze ntibyoroshe, atari umwuka wawe bidushoboje nubwo bishobora. None imbere zawe Mwami, imbaraga zo tuhashakaho ni ukugira ngo dushoboze ibyo wavuze, kugira tubigenderemo, hanyuma ku iherezo tuzisange mu bwami bwawe. Umugisha mwene data wakoresheje, umugisha bashiki bacu na bene data batera, umugisha imitima iri kumva ishaka kugendera ku ijambo ryawe. Umugisha Mwami abari kumva ari abanyantege ariko bari kumva bashaka imbaraga imbere zawe, mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gutaha Mwami, urugamba rukomeye ruri mu rugo. Hano buri muntu yaracecetse, hano buri muntu yari warukumura mukabona ari umukristo, ariko aho tugiye mu ntambara Mwami, hano twari tumeze nko koza intwaro, aho zigiye kurasa ni mu rugo. None reka Mwami umwanzi ye kutunesha, ahubwo umwanzi tumuneshe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, herekeza buri umwe wese, reka twese udufashe kandi tugende turi gutekereza ku ijambo ryawe. Nabo urashimishwa ngo ejo babyuka n'umugambi wo kuja ku murimo wawe Mwami, nabo reka unagende nabo mu izina rya Yesu Kristo. Reka wowe wenyine abari wowe utubera umuyobozi, abari wowe utubera umwigisha, nk'uko wavuze ngo mu minsi y'imperuka ntawe uzigisha undi kumenya Imana. Reka twese tube abigishwa imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka byose bigende uko ushaka, yabarije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iravugisha igihe tumaze kubabwira yuko ejo umurimo akapino ku masomo mu nzira inagiye mu rukoba aho kugira ngo tere utari wagerayo kugera aho ku ruzitiro runaraho hirya rw'imiyenzi, umurima buraho hepfo y'uruzitiro. Ngo Imana nitwamuza turi bazima, reka twese tuzahahurire mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana ajyana na buri wese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.